Halo Sobat Gaming kali ini kita akan membahas pertemuan terakhir nih, yaitu pertemuan 14. Nah, pertemuan 14 ini yaitu Types of Fun in a Game yang terdiri dari 5 materi. Nah, yang pertama itu ada Types of Fun in Game, terus kedua ada Types of Game in Game, terus yang ketiga ada Handling Griefers and Rule Breakers, keempat Griefers, dan kelima ada Gamification Platform. Yang ingin kepo, disimak ya videonya. Nah, di materi 1 ini yaitu Types of Fun e-Game. Nah, pada tahun 1981, Malone mengembangkan teori instruksi yang memotivasi secara intrinsik. Untuk mengembangkan teori, peneliti meninjau literatur tentang motivasi permainan komputer dan teori motivasi intrinsik. Nah, dalam penelitian tersebut, peneliti kategorikan elemen-elemen yang membuat permainan menjadi menyenangkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama tantangan, kedua fantasi, dan ketiga rasa ingin tahu. Kemudian pada tahun 1988, menurut penelitian, Plepper lebih fokus pada desain instruksional dalam investigasi studinya, motivasi intrinsik, dan berpendapat untuk 4 prinsip desain untuk instruksi motivasi, yaitu kontrol, tantangan, rasa ingin tahu. Singkat dulu yuk ke pengertian gamifikasi. Gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen dalam game ke dalam bidang lain. Kalau kalian pernah belanja demi mengumpulkan stempel supaya dapat hadiah, atau kerja memenuhi target penjualan yang diberikan oleh bos, artinya kalian pernah merasakan bagaimana gamifikasi ini memotivasi kalian untuk melakukan sesuatu. Nah, gamifikasi dalam pendidikan juga tujuannya sama, memotivasi murid supaya semangat belajar. Elemen-elemen game yang bisa dipakai akan dibahas di video-video selanjutnya. Tapi kita mulai dari satu pertanyaan dulu. Kenapa game itu menyenangkan? Karena membuat senang? Tapi kenapa kita bisa senang? Setelah saya bersemedi dengan banyak sumber, saya menyimpulkan bahwa game itu menyenangkan karena fun. Fun adalah singkatan buatan saya. Yang pertama, F, fulfilling, memberikan rasa puas, rasa terpenuhi. Dalam game, permainan dirancang agar mudah dimengerti dan dimenangkan. Tingkat kesulitan naik seiring kesiapan kita menghadapinya. Dan rasa puas dalam kemenangan itu sendiri menjadi hadiah yang walaupun tidak nyata, tapi memuaskan. Dalam pelajaran, rasa puas biasanya didapat ketika kita mendapatkan nilai bagus, atau saat kita mendapatkan momen yang membuat kita bicara, "Oh, begitu." Tapi saat kita belum mencapai itu, bukannya mendapatkan kesempatan untuk mengulang sampai bisa mendapatkan itu, biasanya guru akan langsung lanjut ke topik selanjutnya. Rasa puas itu tidak sampai datang. Yang kedua, you, kalian. Game didesain agar semua berpusat pada kalian. Kalian yang menentukan kesulitannya, kalian yang memilih cara menyelesaikannya, kalian yang membuat karakter game itu mau apa, mau kemana. Kebebasan-kebebasan ini yang memberikan kita kendali atas permainan di game. Kalau di dalam kelas, kebanyakan semuanya ditentukan oleh guru. Apa yang dikerjakan, dari mana penjelasannya, bahkan bagaimana cara mengerjakan tugasnya, semua ditentukan oleh guru. Seandainya kita bisa membuat kelas lebih berpusat pada murid, maka dijamin semangat seperti saat main game bisa tumbuh di kelas. Yang terakhir, N artinya no worries. Dalam game, kalau kalah tidak ada konsekuensi berat. Kita tinggal ulang dari awal, atau kita bisa rehat dulu supaya nantinya bisa fokus lagi menamatkan game itu lagi. Dalam game tidak ada tekanan, karena semua kita yang atur, maka tidak ada tekanan. Di sekolah, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkatnya, tingkat stres pun makin tinggi. Keceriaan anak-anak TK yang banyak bertanya hilang saat di SMA, diganti dengan muka-muka kurang semangat, kurang tidur karena tuntutan tugas. Cemas menjadi rasa yang wajar saat mau ulangan.
Jika sumber-sumber kecemasan ini bisa dikurangin, semangat belajar pasti tumbuh lagi. Dengan alasan-alasan tadi, secara umum saya bisa menyimpulkan 5 elemen game yang bisa dipakai di kelas supaya semangat murid bisa berkobar lagi. Elemen-elemen itu adalah 1. Narasi dan bermain peran. 2. Kebebasan pilihan. 3. Perasaan mendapatkan pencapaian. 4. Perasaan bertumbuh. Dan 5. Masukan dan kesempatan mencoba ulang. Masing-masing akan kita bahas di video-video selanjutnya. So, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Ikuti terus serial ini. Selamat belajar, semangat mengajar. Kemudian pada tahun 2009 menyelidiki jenis-jenis playful, pengalaman yang dapat ditemukan dalam bermain game terbaru yaitu Grand Theft Auto 4, The Sims 2, dan Spora. Nah, di materi kedua ada types of gamers in game. Nah, selain tipe fun, tipe gamer merupakan elemen yang harus diperhatikan dalam gamifikasi, belajar, dan pendidikan. Tergantung pada jenisnya, perancang game atau gurunya dapat menetapkan peran yang berbeda untuk setiap siswa dalam pembelajaran dan pendidikan. Pada tahun 2005, studi Bertel tentang tipe gamer mengklasifikasikan gamer menjadi 8 jenis, yaitu griefers, opportunists, planners, hackers, scientific, network, friends, politicians, dan griefers. Di materi ketiga yaitu ada handling griefers and rule breakers. Beberapa orang tidak mengerti apa sebenarnya duka cita itu. Duka lebih fokus tentang melecehkan dan menggoda gamer lain daripada mencapai level atau pencapaian yang lebih tertinggi lebih banyak poin. Beberapa orang yang berduka merekam permainan mereka, menunjukkan reaksi gamer lain terhadap pelecehan dan ejekan mereka untuk pamer kepada audiens mereka. Gamer tipe berduka bukanlah konsep baru, mereka untuk pamer kepada audiens mereka. Tipe gamer yang berduka namun ada pada tahun 1980-an merupakan era permainan MUD berdasarkan Google Trends. Pencarian untuk griefer telah meningkat lembur. It is important to make learning exciting for students. Motivate students by incorporating fun classroom games into your lesson. Here are the top 10 classroom games that will provide fun ways to engage your students in academic learning. Number 1. Charades. Select a student to stand at the front of the room and act out a word from your list. No speaking aloud. The rest of the class must then guess what the student is attempting to portray. Other students can shout out their guesses or put their hands up depending on your teaching preference. Whoever guesses correctly can act out the next word. You might like to experiment with playing as a whole class, where half competes against the other half, or in smaller groups with time limits. Number 2. Puzzles. Separate your class into groups. Or simply use table groupings. Then hand out a puzzle for each group to piece together. You may use images, words, calculations, or concepts printed, or stuck on card or paper, and cut into random shapes like puzzle pieces. Number 3. Pictionary. Students work in small groups. One student from each group is chosen to start, and they must draw the subject-related concept you state, within a given time 30 seconds to 2 minutes. The rest of the group must then guess what she is drawing. The first group to correctly guess the word wins. The game repeats until every student has had a turn or there are no more words on your list. Number 4. Categories. Put up a simple table on the whiteboard, with a different category in each column. For example, rivers, fruits, animals, or cities. You may alter the categories for difficulty according to your class's level. Randomly select a letter of the alphabet. Now, within a time limit, groups or pairs of students must identify one example per category. The first group to correctly do so wins. Number 5. Whiteboard bullseye. Split the class into 2 teams.
Draw a target on the whiteboard, labeling each circular ring with a different point value. Quiz students individually on anything you want. If they answer correctly, they get to throw the ball at the target for points. The winning team gets a prize, a bonus point on the test, a privilege, etc. Number 6. The Crazy Ball Game. Prepare a questionnaire for the game, based on a topic that you taught recently to the class. Divide the class into 2 teams, and choose a student from one of the teams to answer the first question. Don't allow the teams to discuss answers among themselves, as the sole objective is to test each student's understanding of the topic. If the chosen student answers correctly, she gets to throw a ball into one of 3 paper cups, each marked with 5, 10, or 15 points, and get points for her team. Keep the points on a board so that the teams can follow the progress. Continue to play the game between the teams until you've asked all the questions. The team with the maximum number of points wins. Prizes can be a homework pass, free time, and so on. Number 7. Headbands are also known as Pinoy Henyo. Here's a fun spin on the classic game of headbands. Instead of using headbands like in headbands, use sticky notes to write random words relevant to the grade's curriculum on them. Stick one of the notes on a student's head without allowing her to look at the word. The student has to figure out what the word on her forehead is by asking her peers for clues. If the word on the sticky note is flower, then clues can be pollination, colorful, spring, petals, etc. to help the player guess the word. Number 8. Paper ball. Get a piece of paper and write a question on it. Crumple the paper. Get another piece of paper and write another question. Crumple the second paper by layering it on the first crumpled paper. Do this again by layering all the paper with different questions. You now have a paper ball. Have the students sit in a circle. The objective of the game is to play catch or pass the paper ball. When a student catches the ball, she has to answer the question written on the first layer of the paper ball. If she drops the ball, then you get to throw it back at the circle. Continue the game until all the questions have been answered. Simple games like these will not only help you practice lessons with your students in the class but help the class bond too. Number 9. Memory card game. Create 2 cards with a matching concepts. This is the first pair. And then make more pairs with a matching idea. Mix up the cards. Lay them in rows, face down. You may pair or group the students and let them turn over any 2 cards. If the 2 cards match, they may keep them. If they don't match, they need to turn them back over. Let the students watch and remember each cards. The game is over when all the cards have been matched. The group with the most matches wins. Number 10. Making sentences. Look up sentences with words that you want your students to learn. Jumble the sentences and start writing down the unique words randomly on the sheet of paper. Ensure that the words are spelled correctly and are written clearly so that all the students understand. Give your students a pen and blank paper. Students have to form as many sentences as they can in 5 minutes. In the end, the student with the highest number of meaningful and grammatically correct sentences scores the highest. You may also group the students and let them compete with the other groups. Summary. The top 10 classroom games are charades, puzzle, Pictionary, Scattergories, Whiteboard Bullseye, The Crazy Ball Game, Headbands or Pinoy Henyo, Paper Ball, Memory Card Game, and Making Sentences. Ada Grimivers, yaitu sementara orang yang berduka mengejar sadisme para pelanggar aturan mencoba mengambil keuntungan dengan membengkokkan aturan dalam pembelajaran dan pendidikan gamifikasi. Motif pelanggar aturan dikaitkan dengan tujuan kinerja, itu pelanggar aturan berusaha untuk menemukan cara yang efisien untuk mencapai tujuan kinerja. Nah, karakteristik perilaku pelanggar aturan dilakukan dengan permainan pengalaman penuh, kompetensi, kontrol, penemuan, dan
observasi di Flex Kerangka. Kemudian di materi kelima yaitu ada gamification platform. Pada tahun 2012, Henzik, Ameling, dan Skyle menyarankan platform generik untuk perusahaan gamification yang mencakup analitik, data game, sistem manajemen aturan bisnis, dan aturan dan mekanisme permainan. Platform dapat mengumpulkan dan menganalisis data tentang perilaku pengguna dengan data game dan komponen analitik. Juga desainer dan pengembang dapat mengontrol program gamification di platform dengan menampilkan BRMS serta aturan dan mekanisme permainan. Platform gamifikasi generik tidak terintegrasi dengan sistem lama. Sebagai hasilnya ini lebih fleksibel daripada solusi gamifikasi. Terintegrasi karena tidak harus memenuhi aturan sistem warisan dan berkomunikasi dengan warisan sistem melalui antarmuka program aplikasi API yang merupakan kumpulan definisi dari rutin dan subrutin protokol dan perpustakaan. Platform gamifikasi generik lebih terukur daripada gamifikasi terintegrasi solusi karena mendukung beberapa sistem di dalam atau di luar organisasi. Nah, itulah pertemuan 14. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. See you.